Play. Play. Ito. Play daw. So, meron tayong color dito. Yellow. Meron din tayo color white. So, meron tayo dito color blue. And, di ko alam, neon red yata red. Basta yun na yung kulay. Huwag ka na magreklamo. Try natin pag-mix yung blue and yellow. Kakalabasan daw. Green. Green kasi. Try natin. Let's see. Okay, let's see the results. Gamitin natin to. Update ko kayo, guys. Mali, guys, yung pinagalo kong kulay. Mali, ulit. Blue pala, tsaka yellow. Kala ko red. Yan. Mix natin sila. Siyempre ko na kanina, nagiging purple yung kulay. Update ko kayo ulit. Ayan, dito na siya green. Unti-unti. Kasi parang naka-blend pa medyo yung yung pagka-green niya. Green. So guys, lagyan natin siya ng glitter. I think stars pala siya. Tapos guys, tingnan nyo. Guys, sa meron siya maliliit na fruits. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan siya guys, meron siya tayong apple, strawberry, tawag dito, dragon fruit, tsaka orange. Ayan na, out of time na ako. Lagyan na natin ng glitter.